Sir, say hi to my vlog. Hello. Thank you so much. Ang butan na butan ka na si sir. Bye. Bye-bye. Thank you, sir. Mag-abot na, guys. Para matawag jud na madam inyuhang madam ag. Palitag bag. Nga. Huawei the twang. Huawei the twang. Sarala guys, so nagreklamo siya. Uy, thank you. Alcohol. Yan. Thank you so much. Thank you so much sa naghatag. Yeah, hatag. Thank you so much. Hindi daw siya magpaingon kung kinsa ang naghatag. Huh? Kaya na. PPJ. Yes. Yan ang new way sa pag... Ha? Wow. Uy, thank you kaayo ha. Kung saan naghatag. Thank you. Look at this. Quality check. Yeah, quality check. Lord. Thank you so much. Thank you. Wow. Guys, ito yun ni guys. Oh. Yung binugan, ang gaya. Story. Thank you. Push lang siya. Napisutin doon. Kuan siya. Hindi siya. Ang saba. Ay. Ito okay naman. Ay, may cellophane. Gali siya, guys. Sorry lang, guys. Karoon naman ko naka-LV. Ay, actually, naabot ko isa. Ay, doon na siya ikambal, guys. Ito. Wow. Thank you so much. Siling nila, i-push lang lang. Karon daw magmahay na ko nga ay kato. Ay i-push ko. Oh. Look at that. Ang storage niya, guys. Ano? 12.55 pa naman. Wow. Look at this. No, guys. No, May zipper. Nasa yung zipper. Nasa yung zipper, guys. And then may compartment pa siya dali. Dali na side. Then, push mo lang siya pag mag-open ka. Push lang siya. Lock na siya dayon. And then, push pag mag-open. Lock na siya. Oh, super guwapa. Okay. See?